Hulle sê vir ons as f van x gelyk is aan ax tot die mag 3 plus bx squared plus cx plus d. Hello. And this graph goes through the points -3 and 0, -1 and 0, 0 and -6, and 4 and 0, dan vra hulle vir ons bepaal die waardes van A, B, C en D. In other words, determine the equation of the graph. Okay, goed. Nou, toe ons parabole gedoen het ons die afsnitvorm van die parabool gedoen. So the intercept form of the parabola looks like this, where you say A is x minus x1, x minus x2, where x1 and x2 are the x-intercepts of the graph. Onthou julle dit? Lang jare terug. Nee? Now this one doesn't have 2 intercepts, it just has 3 intercepts. So we just add another bracket to that. Okay. Voordat ek verder aangaan met hierdie ene, do you guys see that, and that, those are the x-intercepts of this graph. Wat is die ander punt? Dis sy y-afsnit. Okay, so ons weet ons moet uitkom by 'n waarde van d wat gelyk is aan -6. But we're not going to use it like that in finding the equation. We're going to use that as a point on the graph. Maar jy kan dit ook gebruik as 'n extra check om seker te maak jy's op die regte plek. Okay, goed, so ons gaan eers gaan instel. So, and the first value that we're going to determine is A. Nou, om die waarde van A uit te werk, moet jy nog 'n punt hê wat ons kan gaan instel. So I'm going to substitute the only other point that I didn't use now, which happens to be the y-intercept, but it's not always going to be the y-intercept. Okay. So ek gaan stel hom in, want dan gaan jy oor hê dat net A, ag nee man, dat net A oorbly. Like that. And then you get A is equal to 1/2. Okay. En as ons daai waarde van A het, presies soos wat julle gedoen het, julle die vergelyking van 'n parabool gekry het in die verlede. Now you go and you substitute that back in there. And then you just multiply and simplify. Okay, so dan gaan ons nou sê, ons weet nou y is gelyk aan 1/2 x kwadraat plus 4x plus 3. I just multiplied that. Net om 'n bietjie tyd te spaar. En nou gaan ek net daai derde hakie ook maal. So jy maal nou maar net die een hakie met die ander hakie, and then the trinomial that you get, you just multiply with the third bracket. Okay, so van daar was dit net uitmaal en instel. But if they ask the question specifically determine the values of A, B, C, and D, then you have to go write them out. So A will be 1/2, B will be this here. There's no term in there that has an x squared. So what must B be? 0.
en dit is gelyk aan minus 6. And remember we said right at the beginning that we anticipate that we have to get a D value of negative 6. So jy gaan hom nie ergens instel of gebruik nie, maar jy kan hom gebruik as 'n manier om net te check. Okay, kom ons recap gou. Hierdie is as hulle vir jou al 3 afsnitte en nog 'n punt. If they give you all 3 the intercepts and another point, then that's how you do it. Good. Second example. Weer eens is dit f van x is gelyk aan ax tot die mag 3 plus bx kwadraat plus cx plus d. Okay. En die eerste vraag wat hulle hier vir ons gaan vra is skets die grafiek van f en dui die x afsnitte en die draaipunte aan. So we have to sketch this without worrying about the y-intercept. They're only looking for the x-intercepts and the turning points. But let's unpack those 3 pieces of information first. Ek gaan begin by die middelste een. Stem hulle saam, daai middelste een beteken dat hierdie punt lê op die grafiek. Nee? F se waarde as x 3 is 8. So in other words, the y value of x is equal to 3 is 8. So that point is on the graph. Now if you understand that logic, then the first piece of information means those will be the x-intercepts. Maak dit vir julle sin vir 12s? The value of the graph if x is equal to 1 and x is equal to 4 is 0. In other words, they must be on the x-axis because y is equal to 0 on the x-axis. Okay, goed. Maar gewoonlik by 'n derde graadse funksie het ons 3 afsnitte. Nee? Okay, goed. Maar daarvoor gaan ek nou eers hiernatoe gaan. Want sien julle hier werk ons met die eerste afgeleide en dis gelyk aan 0. What do we find on a graph if the first derivative is equal to 0? It's the turning points. Okay? So met ander woorde, die draaipunte van hierdie grafiek gaan wees by x1 en by x3. The turning points of this graph will be at x equal to 1 and x equal to 3. En ons weet wat die waarde van y is waar x gelyk is aan 1. Do you guys see there? You already know that if x is equal to 1, then y must be equal to 0. En ons weet ook dat as x gelyk is aan 3, dan is y gelyk aan 8. Okay. Now remember we said if you have a graph that turns on the x-axis by 1, dan tel daai afsnit as 2 hakies. Do you guys remember if we have a graph with a turning point on the x-axis? Kom sê hy sny daar by 4. Then that would have been
x minus 4, x minus 4. Hy sou 2 van die hakies gewees het. Okay, so al het ons nie hierso 3 afsnitte nie, het ons eintlik 2 van die hakies, because we know that this graph will turn at x equal to 1 on the x-axis. Sien julle almal wat ek sê daar? Okay, so kom ons gaan plot wat ons weet. Nope. Okay, ons weet daai 2 gaan x afsnitte wees, né? So ek gaan dui hulle so lank aan. By 1 en by 4. And we also know that those 2 will be turning points. So hulle gaan stasionêre punte wees. Met ander woorde, hierdie ene moet 'n stasionêre punt wees en dan gaan daar ook een wees hierso by 3 en by 8. En uit dit uit moet jy kan sien hoe die vorm van hierdie grafiek ook lyk. Because if those 2 red ones are the turning points, then it means that the one at x equal to 1 has to be a minimum. Kyk net na waar daai punte lê. Hy moet dan nou my. So lyk. Bloot oor waar die punte op die ding lê. Daar is nie 'n manier dat jy hom kon skets hier, laat hy draai daar en dan draai daar ook nie. Né? So die vorm van my grafiek lyk so. And that's everything they asked for. They asked for the x-intercepts and they asked for the turning points. So ons het alles op hom aangedui wat nodig is. Okay, en nou vra hulle vir ons om die waarde van A, B en C uit te werk. So then I start off by saying I know this will be x minus 1, x minus 1, x minus 4. En sien julle, ek sit die afsnit van x1 sit ek 2 keer in, because it's a turning point. So if it's a turning point, you have to put it in twice. Because you guys remember when we were factorizing it, if you had 2 of the same brackets, then we knew that would be a turning point. So daar's 2 hakies vir x is gelyk aan 1. Okay. So daar het ons basies ons 3 afsnitte, dan moet jy nog 'n punt gaan instel. Which other point can we substitute here? 3 en 8, né? So A is gelyk aan minus 2. En dan gaan stel ons hom net terug en ons maal hom uit. Daai is maar net daai 2 hakies wat ek mekaar gemaal het. En ons maal hom in. Net betyds.